binignit guys. Nag-crave ko binignit guys mo nang nagmalit ko binignit na abong taghiwa guys. Welcome here to my vlog, Miss Pipay. So, kaon taon niya og binignit. Sapit na maluto among binignit guys. So, yan, guwapa kayo. Lami kayo na siya. Gata na lay kulang guys. Guys, ilunod na to ang gata o asukar. Asukar din, day. Gamay rin asin. Hurot na. Hurot na? Yung asin mga isa ka. Ayaw, daghan ha. Isa ka. Kumkum? Dili, Hindi, katunga rin na. Kamera. Okay. Guys, kinsay gusto mo kaon, libre. Libre ni guys. So, dali na mo guys. Ana guys, so gusto mo kaon binigdit, mare lang mo diri purok ni Ivy. Pagdali kay mahurot dayon, di ba? Lami kayo guys. Mukbang tag binigdit today. So, thank you for watching guys.